Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa ja'alana Allahu minal muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ajunan simuljah ke Salihuddin, ajunan simuljah ke Abdul Fattah, dan sataja para kiai, para alim ulama, langkong-langkong keluarga besar dari dua mempelai, sedak satajan aktin amul jaki tor ta'zimi. Saya pertama ngiring mucibin asyukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat tor sempat saya paringaki bi Allah ta'ala sehingga badan kaluban panjenengan pagi hari semangken kasokanih apol kompol di dalam keadaan tempat dalam rangka memenuhi undangan Bapak Marwan Bapak Marwan sekeluarga. Saya kadimma Bapak Marwan sekeluarga hari mangken kaparingan nikmat raja keadaan to akad perjuduan antara Nanda Irwanto sarang rajih epon Mbak Sri Wahyuni segi puru ampun dilaksanakan akad nikah epon, maka ngiring bi kulon panjenengan doaki mantar sekedua kak dento tete judu selanggeng dunia akhirat ngaoleh keturunan solehin solehat cewaki dari pertengkaran percekcokan kata sajalanan ban semoga paling jauh dari perpisahan. Amin Allahumma amin. Dan semoga itu dikaparingan keturunan sesolehin solehat ngaulih keturunan sebagus atau sesampurna semabangga da ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ban ngaulih rezeki sehalal tor sebarokah. Amin Allahumma amin. Para rabu pada mulja tikal tak mana bibit abid ka adento corak mendung tadi. Cuma kesempatan semakin kak dinto abdi netero abahasa tentang prosesi pesta pernikahan akad kak dinto. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ampun abri contoh cek saenah dalam makabin potreh saya bisa etendah bi kulawan panjenengan sebagai umat. Katipan apa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika Gusti Kanjeng Nabi amantoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib akhirah sampun akad Sayyidina Ali ka adin to edabuin bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali innahu la budda lin nikahi min walimah. Ali tak ning punten akad perkawinan ria kotu beda pestana kotu beda mantana. Maksudnya apa? Kotu eramiaki sampai hadis lain Gusti Kanjeng Nabi adabu a'lilun nikah wadribu alaihi bidufuf, sebaraki perkawinan dia bahkan tabuin terbang. Alhamdulillah ki ibu berarti nangge bang terbang ketika dinto sesuai sunnah ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirah Sayyidina Ali ka itu benireng andi orang fakir. Sayyidina Ali tobi Gusti Kanjeng Nabi idabuin kotu beda mantana. Sayyidina Ali le toleat jadi lakareng tak andi ongku emak tak andi embu tak andi abak ngampong odi ke Gusti Kanjeng Nabi
Jadi Sayyidina Ali itu anak asuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tretana Sayyidina Ali saanya Sayyidina Aqil asuh bi majadin Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas. Jadi sampun lambek Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun araji Siti Khadijah. Gusti Kanjeng Nabi dalam urusan perekonomian mulai bagus. Saengkeh Gusti Kanjeng Nabi andi kemampuan untuk mengasuh potra-potran Abu Thalib, sekebetulan Abu Thalib kak dinto dari keluarga Hatta Andi, sedangkan potra banyak. Maka akhirnya Gusti Kanjeng Nabi matur ka majadin saanya mah Sayyidina Abbas juga orang soki. Akhir bi Gusti Kanjeng Nabi ami paman kak dinto tretan ajunan Abu Thalib ampun sede. Sedangkan adinah potra senyak banyak. Ketipa napa toreh mak bi seandainya bi kulaban panjenengan bagi potra kadin. Akhirnya setuju Sayyidina Abbas, maka Sayyidina Ali Gusti Kanjeng Nabi kebagian potran Sayyidina Abu Thalib saanya mah Sayyidina Ali. Tadi Kanjeng Nabi Sayyidina Ali kan orang tandi. Mulai kana diasuh bi Gusti Kanjeng Nabi sampun lanceng kamantoh bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejelas tadi pese cak ngampung ngodi ngampung ka Kanjeng Nabi. Akhirnya pada sahabat setin Sayyidina Ali kula nyum pengembi situng saya lah bada boleh Ali kula nyum penga rotenah saya situng boleh Ali kula nyompenga reng-kerenga kormah pon saya berarti bahan depor semakin telok mbi reng-kerenga kormah ban rote dari telok bahan kak dintoh akhirah prosesi akad prosesi pesta perkawinan dilaksanakan sampone masak oleh senapa pendeng oleh sependeng jaring bi situng belekane kene akhir dharma Gusti Kanjeng Nabi sependeng menika bi Gusti Kanjeng Nabi sabe itu lemah akhirnya makon Sayyidina Anas sampai selebet olok sorongakan dana niki cukup 5 orang tuh 500 5.000 seket 15 orang akhirnya Sayyidina Anas mancing ya tas ya dan dalam Rabu Sayyidina Abu Bakar kak kantoh beda penapa pakon ada bi Kanjeng Nabi aman toh sok Sayyidina Abu Bakar ta'abid Sayyidina Umar kak kantoh mari panika Sayyidina Utsman kak kantoh mari panika Abu Talha bin Pasairan sahabat sepenting 5 orang panika pun ajaran mak panika pun ajaran pestan Pasera pestan Siti Fatimah saya Siti Fatimah sayyidatun nisa'i ahlil jannah gustenah reng bini seswarga Siti Fatimah kak itu ratonah orang bini seswarga namun ajunan atanya aku Pasera raton reng bini seswarga Siti Fatimah satu ajan reng bini satajan bidat darin sampean manika aku amin kok satajan bidat darin panjenengan aku tinggal masuk ke surga kak adinto berada di bawah naungan Siti Fatimah termasuk jirajin panjenengan aku tinggal masuk surga termasuk berada di bawah naungan Siti Fatimah tapi tengalin akad perkawinan Siti Fatimah enggak kenapa mila dari kak adinto kulaban panjenengan benih pangucap Kanjeng Nabi yang pelantaan di Kanjeng Nabi ini kereng soki mak Gusti Kanjeng Nabi orang soki hanya saja mon beda kasokian obang masuk pon dos sebutona sisane bagi ke fuqara masakin kadin Gusti Kanjeng Nabi bahkan pernah ada itu mafatihah khazainil ard engkau bi Allah Ta'ala beri koncin kekayaan dunia kekayaan bumi kak adin tobi Gusti Kanjeng Nabi Allah Ta'ala paling ngaki Gusti Kanjeng Nabi
bi Gusti Kanjeng Nabi tek pondut akhirnya bi Gusti Allah taala tabur ummah deh mangkan ummah deh kiso mila dari panikah Sayyidina Soha Asera Imam Fadl Imam Al-Fadl Imam Iyad seandi kitab Asy-Syifa ka Adisah ada bu bahwa mun beda orang bengal ngucak Kanjeng Nabi fakir kotuh etokol kotuh beri pelajar apa Kanjeng Nabi benireng fakir Kanjeng Nabi milih odi sederhana jadi Kanjeng Nabi beni tak mampu beri pesta sajarajan makai pas satu sembi mampu Kanjeng Nabi jadi kekayaan tunya bagi Allah Ta'ala kayak apa Kanjeng Nabi mah pas cek sederhana nih apa nikah abri pelajaran ke umat bahwa dalam pesta perkawinan tak usah jengah tak usah tang semampuna mun tanya kita dus kata tangke diki cak koceng tetangga tak rapi cak engko amak mum ka Kanjeng Nabi saya punten saya tapi mun soki pas kun kerasa pereng ya kayak yang peranah mungkin bentar maksud Gusti Kanjeng Nabi sop aja orang-orang yang sedih tak andi dari umat dekat adin to andi imam andi panutan mun saya mampu ya pada ngagi kemampuan tak masalah sepenting cek sampai ajaran beda perkara-perkara saya keluar syariat mungkin bentar nyaman lepanutan kapak lapanutan kak dinto sedajan saya kelakoh kau tuh bisa etendo bisa sedajan saya seninda pada poin sesogi bisa nida Kanjeng Nabi saya tak sogi juga bisa nida Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kak dinto heki Allahumma sholli ala Muhammad kacukanan mak saya parloh biaktin bahas waktu ini salah kaprah banyak salah kaprah di kalangan masyarakat Madura secara khusus secara umum banyak masyarakat Indonesia kan itu salah kaprah dalam masalah panikah kenapa abri kebebasan ke anak biniin untuk cara pacaran bentuk kalah beda bentar mila dari kak itu kule paling tak setuju mun apa kelan terlalu abid paling tak setuju apa kelan terlalu abid apa pasti berfitnah pasti berdapatan patana tak kira tinggal keluar bahte setting tak kira mah sampai pernah ngudek iya mungkin bentar tak kira tinggal setting gelem ayo ki bertambahan minta tambah mah mungkin bentar ini kekal bakal bisa deti bisa burung reng lake ke adin to kapak lah ngatela reng bini gempangan mata eber mungkin bentar mata eber bayang aki pas potran pancingan epa beli padahal potran pancingan marecek banyak nih sar judul mak ting judul si asli melolek kolek mungkin bentar mila dari panika di saat potran panjenengan bedes yang ngelamar ninda tenda pasera ke Muhammad Nungsari almarhum ke Muhammad Gunung Sari tadi ke Ali Karar kak dinto bin Sin Haji bin Jazuli kak dinto andi alek nyaman imam kak dinto andi potra nyaman Muhammad ke Muhammad Nungsari oke suatu ketika beda lanceng dari Serambeh alamar potran ke Muhammad Nungsari paman artinya tero amat tua ke panjenengan iya siapa saya kesokan ini ya kesokan panjenengan paman akhirnya ya siapa sih nyaman sebini sebenarnya ayah dia cocok ya engki cocok man ayo nak nyakat langsung ya nyakat langsung akabin jadi lamar langsung agak benih lamar benih ntar minta cocok langsung agak ting mereka bin celiping lenerok laken mulai
nangis si bini mungkin mun panika tau saat itu gimana lagi mun langsung suruh mulai suruh nurut laki tigel tau saat itu tapi mun si pertama kapak lo cocok pas kabin kak itu saya mak saya apa-apa tak kok saya laki kak din toreng laki ini kan mana bisa serius pas teh tuli minta kabin mak tak kok ikala orang tahu akading petena mungkin bentan berarti orang laki ini keeman ke potran menjenengan tapi mun tinggal abi menjenengan suruh kabin bila saya pakai saya kabin dia kulo kita mapan kulo kita andi kelakuan kayak pacaran napa nih yang terus resmin nah aben terus pacaran nah terus bebas ya tek lang-lang nabi sambian makanya tidak beda kebay beda orkes momen ikoniin pacar apa kalah eman tak eman mah eman ini kepotran panjenengan kehormatannya harus dijaga harga diri juga kudu jaga bahkan beda ancaman dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tabun Kanjeng Nabi salasun lam yurihna raihatal jannah beda telok golongan paki ya kiamat tak milo kabaun swarga tak ngiding kabaun swarga padahal tabun Kanjeng Nabi wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina ama padahal baun swarga kak dintoh sede pakas swarga ki 70 tahun baun lagi geding mah sede pakas swarga ki 70 tahun lagi baun lagi geding sampean mengitari bumi kak dinto muterin bumi numpak jet pak lekor jam depak mak mungkin benten kak dinto perjalanan 70 tahun swarga ini kebaun lagi geding ini ke orang telok golongan panika tak ngiding kebaun swarga berarti terlalu jauh dari swarga benih yang pilek mak benih yang pilek mengimpin perapan flu benten kiamat perapan flu benten kayak lah kalau dari jauh dari swarga makan bi Allah Taala teker tak ngiding kebaun swarga pasir telok golongan kak itu saya pertama akun liwalidai orang sedekah ke mak embun orang sedekah ke mak embun ring sepo kula ben panjenengan ka ento beda telok ring sepo kula ben panjenengan ka beda tebun para ulama man waladakah orang sing ngelahirki sampian berarti mak embu asli tanggi ring sepo kula nomor 2 man zawwajak man allamakah orang sing ngajarin sampian basera guru paham nomor 3 man zawwajaka ibnatah orang se sampian ini kayak pakabin benanan atau maka deraka kasih lo ke adinto kobater naudzubillah tak milo baun swarga cek sampai deraka karing sepo 2 cek sampai deraka ke guru cek sampai deraka ke matu menikmat tuai ke musuh sebagaimana wajib sabar terhadap kerasa guru wajib sabar terhadap kerasa ma'ambu wajib sabar terhadap kerasa matu keadaan itu pertama nomor 2 saya tak bisa ngiding kabaun swarga al mutarajjilatu minan nisa wal mutakhannithuna minar rijal orang laki seni mabini reng gini kayak malah tak milok kabaun swarga mak non ngucap saya ini sebenarnya perempuan tapi terperangkap di jiwa laki-laki pret kepada tak beda pangeran salah bedi ada pangeran salah bedi pening mak taporob ring bini masuk ke badan ring laki masuk ke badan ini ke bini pangeran mening mak tak mungkin Gusti Allah Taala taporok Allah Taala kan itu ampun sebut bahwa ampun nakdir motos bahwa jenis nih kedua tak laki tak bini mentak bini ya tak lah ada campuran dua paling kata ada mak mun bentuk asa ke pemahaman sampean tanya mun bentuk asa ring bentuk panika alat dua tabun kuru kula pas teh kak dintoh mun tak laki asli tak bini asli mun tak laki asli berarti ring bini asli cuma cacat lambe pernah waktu ke abdi niki bede Mekah beda orang eki
non kelenon palanang naga adin to apel kot saengke abentuk ngadin reng bini oke mulai ki kanak sampai nikah oke berarti bi bapak nih tangku reng bini tangku reng bini tinggal raja sekolah sampai sekolah SMP waktu gak dito ya kancan reng bini kapi mak kancan reng bini kapi sampai umur 15 16 17 tak dik head akhirah bi bapan Eronsen sampai ke dokter Eronsen ternyata pada kering laki kengan mano apel kot tinggalin keng mano apel kot tinggal operasi keluar mano tinggal keluar akhir kanca SMP nih kabin kanca segala curhatin mereka kabin akhirnya saya asal abab jilbab asorbanan kak dinto jadi tebun guru abtina bentuk kak dinto tak ada sebenarnya hanya saja non kelanon kak dinto biasa bentuk itu asli bini bentuk kak dinto bisa jadi 99% asli bini mila dari panika bentuk kak dinto non kelanon tandi lor-teloran tandi paham mak beda sosis umpaman kak dinto pelanangan kemin tempat seni kak di salah kelancengan paham jadi tak ada sebenarnya anak jenis kak itu mentak laki ya laki ya bini mentak bini ya lah laki memberdering laki arasa ben bini paham make upan pas agin jual macam-macam nih benih yang pulang di pangeran ya berapa punten keng pulang orang yang salah didian salah lingkungan contoh semakin bedembu atau bapak terus andi anak bini pun lahir anak laki boleh akhirnya abang derin terus anak bini anak saya terakhir tenin bini padahal aslin lah laki sebiasan mainnya motoran mereka mainnya boneka ya saya ketinggalan raja abang arasa nyamanan tetiring mana ini kegara-garan berarti lingkungan saya merosak sampai akhir abang arasa nyamanan tetiring bini lingkungan saya merosak sampai akhir abang reng bini tapi arasa nyamanan bereng lah nyamanan tetiring laki mon reng laki terperangkap di jiwa bini jiwa reng bini terperangkap di jiwa laki tak ada tak Ngambahirotoro tak tulia tobat ke Gusti Allah Ta'ala ku bater ku aku ya kiamat tak bisa masuk suar ini kan nomor 2 nomor 3 golongan saya tak bisa nyium kebun surga ad-dayyuth sahabat atanya Gusti Kanjeng Nabi ad-dayyuth ya Rasulullah kenapa dayyuth Pak Dabung Kanjeng Nabi man aqarra su'a fi ahli orang semun ngetelak kemungkaran dalam keluarga nengenang tandi tampuruan jebinga jemput tak belis jebinga diantarin pacar tak belis kak dinto mak kak dinto oke saya kocak dayuth maka kula panjenengan ngireng tuli atau bat ambuih tako sampai abak nyambi dosa panika sambil mateh naudzubillah tsumma naudzubillah mulai semangken ngireng bila beda lanceng di panjenengan ampuni kecocokin agama tepak pergaulan tepak cocok untuk seti mantoh tuh dipakai ngabi mari pakabin bila bayi samantan apa njan sepenting ampun laki bini saya punten saya engke panjenengan ibadah panika teremah bi Gusti Allah Taala mun panjenengan dayus tak tampuran di waktu anak bini car pacaran tak tampuran anak bini jemput lanceng sekalipun panjenengan ibadah tak catat bi Gusti Allah Taala kencerna sampean tak catat porok dosa bi Gusti Allah Taala kenapa anak bini berapa nih kenteng orang naudzubillah tsumma naudzubillah paham lagi ngiring mulai disemakin adat panik tuli obe kenapa cek bid abid abakal lan mun waktu abakal lagi tak teti laki bini cek torot dua umpaman beristilah ngapel mending ngapel celake amain ka roman sebini to huwin mak beni peh torot dua nyamper mak makanya nyamper mas sawin anak sampean togu
toh kuih mari bani tuli cong mari lah cong ya kibah tuli mulai nak kita halal nak Allah saya punten saya engke pancen dengan bila deki saya kedua panika amantan eka berkadin bi pangeran berkadin bi Allah anapa proses mulai dari pamintan sampai akad bersih dari itu dosa saya engke pancen dengan selamat rajin panjenengan selamat potra binin panjenengan selamat sataja keluarga selamat siap aubat lagi saya mater Kak Dinto tetiana sehat saya bisa betul-betul bisa amal lagi bi kulun panjenengan amin Allahumma amin Kak Dinto diratina kurang lebih nyon sapora assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.